تین سے لگ رہا ہے۔ سلام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب السلام۔ سلم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اب یہ کہ کوئی فصل وغیرہ کٹنے سے پہلے آپ اس کا سودا کر دیتے ہیں، یا فصل آنے سے پہلے بھی سودا کر دیتے ہیں کہ آپ کے کھیت کے اندر جو فصل ہوگی یا جو ہے تو آپ 10 مہینے بعد مجھے 10 من گندم دے دینا یا 5 من گندم دے دینا، اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ تو اس میں پیسے پہلے سے دے دیے جاتے ہیں اور جو فصل ہوتی ہے وہ بعد میں دی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بیان ہے، دیکھو فصل کٹنے سے پہلے یا کٹنے کے بعد کسی کو 10 روپے دے دیے اور یوں کہا کہ 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو ہم تم سے ان 10 روپے کی گیہوں لیں گے، اور نقد اسی وقت طے کر دیا جائے کہ روپے کے 15 سے یا روپے کے 20 سے کے حساب سے لیں گے تو یہ درست ہے۔ جس مہینے کا وعدہ ہوا اس مہینے میں اسی بھاؤ پر گیہوں دینا پڑے، چاہے بازار میں کرائے مہنگے بکتے ہوں یا سستے بکتے ہوں، بازار کے بھاؤ کا کچھ اعتبار نہیں، اسی کو بے سلم کہتے ہیں۔ تمہیں اسی وقت طے کر دیا جائے، اور دوسرا جو گندم وغیرہ ہے تو پھر وہ بعد میں رسید کرتے کہ 2 مہینے بعد میں آپ سے 10 من گندم دوں گا۔ اس کو بے سلم انتہائی مشکل پہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی شرائط بھی تھوڑی سخت ہیں۔ گیہوں کی مختلف گیہوں وغیرہ کی کیفیت خوب صاف صاف بتا دے، لیتے وقت کوئی جھگڑا نہ پڑے، مثلاً کہہ دے کہ فلاں قسم کا گیہوں دینا، بہت پتلا نہ ہو اور نہ پالا ماہ ہو، پالا ماہ کسے کہتے ہیں، سردی کو اسے خشک ہو، اور گیہوں مطلب خشک بھی نہ ہو، خراب نہ ہو، اس میں کوئی چیز کوئی اور چیز چنے مٹر وغیرہ نہ ملی ہو، خوب سوکھے ہوں گیلے نہ ہوں، غرض یہ کہ ہر قسم کی چیز لینا اس طرح اسی طرح بتلا دے، جس قسم کی بھی چیز لینی ہو اسی طرح بتا دے تاکہ بعد میں پکڑا نہ ہو۔ صفت کو متعین کیا جائے، خلاصہ جو چیز آپ نے لینی ہے اس وقت آپ نے اس کی صفت کو متعین کر دینا ہے کہ بھائی مجھے فلاں قسم کی گندم چاہیے، تاکہ وہ موٹی ہو اور وہ گندم یا تو پنجاب کی ہو، سرخ ہو یا سفید ہو، جو بھی قسم جو بھی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ گندم ہو، چاول ہو سکتے ہیں، گیہوں ہو سکتے ہیں، پالتو کیلا ہو سکتا ہے، کھجور ہو سکتا ہے، جو بھی فصل ہے اس کی صفت کو متعین کر دینا چاہیے۔ اس وقت صرف اتنا کہہ دینا کہ 10 روپے گیہوں دے دینا یہ ناجائز ہوا، یا یوں کہے کہ ان 10 روپے کے دھان دے دینا، چاول دے دینا، اور اس کی اس قسم کی اور کوئی چیز نہ بتلائی، یہ سب ناجائز ہے۔ جب صفت متعین نہیں کیا تو یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ نقد بھی اسی وقت طے کر لے، روپے کے 15 سیر یا 20 سیر کے حساب سے لیں گے، اگر یوں کہا کہ اس وقت جو بازار کا بھاؤ ہوگا اس حساب سے دینا، یا اس سے 2 سیر زیادہ دے دینا تو یہ بھی جائز نہیں، بازار کے بھاؤ کا کچھ اعتبار نہیں، نہ کرو، اس وقت اپنے نرخ کو مقرر کر لو، وقت آنے پر اسی مقرر کی ہوئے بھاؤ سے لے لو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ کہا کہ جو ریٹ بازار، تو پہلی چیز کیا ہوگا اس بے سلم کے اندر؟ صفت متعین، صفت متعین، اور دوسری چیز دوسری شرط کیا ہو گئی؟ ریٹ متعین، ریٹ متعین نہیں ہوگا تب بھی یہ بے سلم فاسد ہے،
तब भी बेसलम फासिद हो जाएगी। रेट को मुतय्यन करना चाहिए। अच्छा, और तीसरी शर्त क्या है, जितने रुपए लेने हों उसी वक्त बतला दो कि भाई हम 10 रुपए या 20 रुपए की गेहूँ लेंगे। अगर ये नहीं बताया और गोल मोल कह दिया कि थोड़े रुपए के हम भी ले लेंगे तो ये भी सही नहीं। तीसरी शर्त क्या कि रेट मुतय्यन करना चाहिए। अब सही है। अब ठीक है, तीन शर्तें होगी। पहली शर्त क्या है, सिफत मुतय्यन हो। दूसरी शर्त क्या है, रेट मुतय्यन हो। और किस रेट के ऊपर, बाजार के रेट के ऊपर। ठीक है, मतलब उसी वक्त कि भाई हम 10 रुपए के 10 रुपए का 1 किलो, या जो है 20 रुपए का जितना भी हो, और कितना लेना है वो भी उसी वक्त मुतय्यन कर देना चाहिए। वो अगर मुतय्यन नहीं किया तब भी ये क्या सलम फासिद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसी वक्त उसी वक्त जग अच्छा, उसी वक्त उसी जगह रहते रहते सब रुपए दे दे। अगर ये मामला करने के बाद अलग हो गया और फिर रुपए दे दिए तो मामला बातिल हो जाएगा। अब फिर से करना चाहिए। इसी तरह 5 रुपए उस वक्त दे दिए, 5 रुपए दूसरे वक्त में, तो 5 रुपए में बेसलम बाकी है और 5 रुपए के अंदर बातिल हो जाएगा। चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त ये है कि उसी वक्त नकदी दे देंगे एक तरफ से। ठीक है, अब वो गंदम तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिलेगी ना, लेकिन उसकी कीमत उसी वक्त दे देनी चाहिए। अगर कीमत उसी वक्त न दी तब भी ये बेसलम फासिल हो जाएगी, क्योंकि फिर तो उधार की बे उधार के साथ हो गई। गंदम भी उधार है और पैसे भी उधार है, और उसूल क्या है कि उधार की बे उधार के साथ ये जायज़ नहीं है, जिसको बेउल काली बिल काली कहते हैं। तो खुलासा क्या हुआ कि उसी वक्त जितनी कीमत है वो सारी कीमत उसी वक्त दे दो। भाई ये 5,000 रुपये ले लो, और 2 महीने बाद जो है तो आप मुझे 5 मन गंदम दे दो। ये बेहतर है। सिफत भी मुतय्यन करना चाहिए, कौन सी सिफत की है वो मुतय्यन कर देना चाहिए। लेकिन अगर कहा कि भाई आप ऐसा करो कि 5,000 रुपये की मुझे 5 मन गंदम दे देना 2 महीने बाद, फिर 2,500 रुपये अभी ले लो, 2,500 रुपये मैं आपको कल दे देता हूँ। तो इस सूरत के अंदर 2,500 रुपये के अंदर तो बेसलम दुरुस्त हो जाएगी। जो 2.5 मन गंदम होगी वो तो दुरुस्त हो गई है, लेकिन जो 2,500 रुपये उसका वादा कर लिया कि वो मैं कल दे दूंगा, उसके अंदर वो बेसलम बातिल हो गई। ठीक है। अपने लिए मुद्दत अपने लिए अपने लेने की मुद्दत कम से कम 1 महीना मुकर्रर करे। 1 महीना के बाद फला तारीख हमसे गेहूँ लेंगे, हम गेहूँ ले लेंगे। महीने से कम मुकर्रर करना सही नहीं है, और ज़्यादा चाहे जितनी मुकर्रर करे जायज़ है। किसी दिन तारीख सब मुकर्रर कर दे ताकि पथरेड़ा न पड़े, वो कहे कि मैं अभी न दूंगा, तुम कहो आज नहीं आज ही दो। इसलिए सब पहले से तय कर लो। अगर दिन महीना मुकर्रर न किया बल्कि यूँ कहा कि जब फसल कटेगी तो दे देना, ये भी सही है। कम से कम 1 महीना हो बेसलम के अंदर। 1 महीने से कम होगा तो फिर बेसलम दुरुस्त नहीं होगी। और तारीख को मुतय्यन करना चाहिए, एग्जैक्ट मुतय्यन करना चाहिए। भाई आप ऐसा करना कि 2 महीने बाद जो है तो पहली तारीख को आपने मुझे ये देना है। ठीक है, वो भी कहे कि चलो ठीक है। अगर ये कहा कि भाई 2 महीने के बाद जो है तो फिर आप कभी भी मुझे दे देना, ये दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि वो कहेगा कि भाई मुझे यकम को दे दो, वो कहेगा कि नहीं 10 तारीख को आ जाओ, अभी फसल नहीं कटी, तो ये झगड़ा बन सकता है। तो इसलिए पहले से मुतय्यन कर देना चाहिए। तारीख को भी मुतय्यन कर दे, दिन को भी मुतय्यन कर देना चाहिए। ये भी मुकर्रर कर दे कि फला जगह वो गेहूँ देना, यानी कि उस शहर या दूसरे शहर के अंदर जहाँ भी देना हो वहाँ पर पहुँचा दे, या यूँ कह दे कि हमारे घर पहुँचा देना। और जो भी मंजूर को साफ बता दे, अगर ये नहीं बताया तो सही नहीं। अलबत्ता अगर कोई हल्की चीज़ हो जिसके लाने ले जाने के अंदर कोई मजदूरी नहीं लगती, जैसे मुश्क खरीदा है या सच्ची मोती या कुछ, तो लेने की जगह बतला देना जरूर, तो लेने की जगह बतला देना जरूरी नहीं है। जहाँ ये मिले वहाँ उसको दे दे। इन शर्तों की मुआवकत के साथ बेसलम दुरुस्त है, वरना दुरुस्त नहीं। जगह भी बतला दे। 10 किलो 10 मन गंदम आपने पहुंचानी है, कोहाट के अंदर पहुंचानी है। आप ये जगह बता दो उसको, गाँव बता दो उसको, अपना घर बता दो, एड्रेस वगैरह उसको दो।
अगर एड्रेस वगैरह नहीं दिया, ठीक है, और जगह नहीं बताई, और बाद में क्या कि जब वक्त आया तो उसको फ़ोन किया कि भाई मुझे धुंधुम नहीं मिली है, तो भाई का आपने बताया ही नहीं कि आपके घर पहुंचानी है, आपने ये तो नहीं कहा अभी आ जाओ खुद यहाँ से ले जाओ। वो कहेगा नहीं तुम पहुंचा दो, ये कहेगा कि खुद ले जाओ, तो झगड़ा बन सकता है। तो जगह को भी मुतय्यन कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर ये है कि कोई हल्की सी चीज़ है जैसे कि मस्क वगैरह, तो क्योंकि उसके लाने ले जाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो जहाँ पर भी मिले उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो खुलासा क्या हुआ कि इसकी 6 शर्तें होगी, सिफत मुतय्यन हो, रेट मुतय्यन हो, और कितने मकदार के गंदम लेनी है वो चीज़ वो मुतय्यन हो, और तीसरा कि उसी वक्त पैसे, सारे के सारे पैसे अदा कर दे, कुछ उधार ना हो, ठीक है। जगह भी मुतय्यन हो, किस जगह पे लेना है, और कितने अरसे के बाद लेना है वो अरसा भी मुतय्यन हो। ये सारी चीज़ें अगर मुतय्यन हो जाएगी तब जाके बेसलम दुरुस्त होगी, और अगर इनमें से किसी एक चीज़ के अंदर भी जहालत रह जाएगी, और तो वो बेसलम क्या होगी, वो दुरुस्त नहीं होगी, उसको बेसलम फासिद होगी। चलिए, यहाँ तक बस करते हैं, बहुत दिन चला।